Hello guys, good morning. Today process. Good morning. Yes. Second batch ng Kabinti project. Muslim. Hello guys, good morning. Sisingot-singot. Lari! Hay mo na! Yun! Saturday is busy. Busy natin. Maybe Monday or Tuesday. Delivery ulit tayo. Hoy, good morning. Good morning. Galing. Ikaw ulit tayo nakapag-imis. Dami na naman nating mga retaso. Dami na ulit, Han. Dami na ulit. Hi Charlie. Good morning Charlie. Malungkot si Charlie Bay. Malungkot ang aking si Charlie Bay. Charlie Bay. Oh. Wow, pogi naman yun na. Ay. Kumain. Ako. Charlie. 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 O, ba't ka nagagalit? Sige, nagalit ka? Nagalit ka, sige. Charlie. 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 Charlie Bay. Charlie Bay. Charlie Bay. Diyan. Gagawa na naman tayo ng ating list para may sunod na naman tayong kukusiin. Yan. Shoutout nga pala dyan kay Rio de la Vega ng San Jose Occidental, Mindoro. Sa aking mga kaibigan, shoutout sa inyo lahat dyan, mga titas and titos. Basta kayo lahat, tayo mag-iingat. God bless. Bye bye.